Ini Rui sama Tordi masuk kulkas, malah kesenengan. Aduh, kesenengan, nggak mau keluar malah sini tuh, malah betah di kulkas sih. Ngapain sih, cari apa sih? Mau makan sayur? Mau cari apa? Rui, Toti. Wah, malah ngadem. Si Toti ngadem nih. Toti. Lagi Rui, aduh. Sini, keluar. Aduh. Ngapain? Sini, keluar. Dingin. Tuh. Dingin. Ini malah senengan. Aduh, kesenengan. Kucingnya, aduh, kesenengan kucingnya. Piye, aduh, kucingku seneng neng jero kulkas e. Rui, Turdi, keluar. Allah. Rui, Turdi, malah semakin dalam si Turdi ini. Allah, anak-anakku ini, aduh, ya Allah, ngapain sih? Ini keluar. Ini sahabat, kucing-kucing ini pada senang di kulkas, di dalam kulkas nih, padahal dingin loh. Ngerti? Ini lagi nih si bocil, aduh. Jam berapa ini? Mau jam 2 malam. Belum pada tidur. Masya Allah. Tortis ngajarin sih. Ini Rui. Ya ampun. Ini gimana? Rui. Nah, sini. Masuk lagi. Sini. Rui. Ini Torti nih yang betah banget di kulkas, di Torti nih. Malah seneng dia tuh di dalam. Sini Torti. Nah, gitu dong. Sini keluar. Rui.